Stop it. Nice. ብሩን አስገባው በቃ። አባቱ አቤት። ጫማክ ተፈቷል። ምን? ስልኩን ላስቀምጥ ወይ ላፕቶፑን ላስቀምጥ? ሁለቱም ውድ ናቸው። እሰራው እንጂ ይጥላል እኮ። አይ አምጣ ሊያዝል እንደው እዘቀ የተጣራጠረው። አይ ተቸገርክ። እኔ ዝላለሁ እሰራው። አለማመን እኮ አይደለም ለጥንቃቄ ነው። በዚህ ሰዓት እኮ ብዙ ሰው ይታመናል። የኑሮ ሁኔታ ነው እንጂ ይባላል። خبينا بايزي همزة عينت ندعي اي قاتمهم تعمي خبي بايزي همزي انت اللي تعمي وخوي يعني سراس تعمي خبي شنو أركز ديري لي راه همزة عينت تاع زاني جوزي تاع تقص لا الشيء كانت አንበሳ ያ ናስ አንበሳ ይመስል ነበር ለጊዜው መሰለኝ ለካስ ኸዲ ታም ኸዲ እሺ ንቀጥል ታም ግን ታም درجة ولينا أنا نعرف عليها زي ما خبر غاد بايزو يا عم دعني تاني قط مني حد جلس يا قطي الله اللي مسك هاجين ده لفك إلى هاي بايزو مكينة هي قاتشنا اللي فرحنا من قط أنزل شنو Nice.